katika maisha yenu, uwe wakaribisha katika maisha yenu, katika maisha yenu, uwe wakaribisha. Tunawatakia baraka kwa utumishi wenu, tunawatakia amani kwa utumishi wenu, tunawatakia baraka kwa utumishi wenu, tunawatakia amani kwa utumishi wenu. Uwe mwenye kiasi, mnyenyekevu, unayeweza kutisha watoto wako. Uwe mwenye kiasi, mnyenyekevu, unayeweza kutisha watoto wako. Uwe mwenye kusimamia nyumba yako vema, ndipo utaweza kulitunza kanisa la Bwana. Uwe mwenye kusimamia nyumba yako vema, ndipo utaweza kulitunza kanisa la Bwana. Uwe mwenye kiasi, mnyenyekevu, unayeweza kutisha watoto wako. Uwe mwenye kiasi, mnyenyekevu, unayeweza kutisha watoto wako. Uwe mwenye kusimamia nyumba yako vema, ndipo utaweza kulitunza kanisa la Bwana. Uwe mwenye kusimamia nyumba yako vema, ndipo utaweza kulitunza kanisa la Bwana. Katika maisha yenu, tunawatakia baraka kwa utumishi wenu, tunawatakia amani kwa utumishi wenu, tunawatakia baraka kwa utumishi wenu, tunawatakia amani kwa utumishi wenu. Katika maisha yenu, katika maisha yenu, katika maisha yenu, katika maisha yenu, tunawatakia baraka kwa utumishi wenu, tunawatakia amani kwa utumishi wenu, tunawatakia baraka kwa utumishi wenu, tunawatakia amani kwa utumishi wenu. Amen. Tutasimama ili tupate kumtukuza Mungu wetu. Tuweze kupiga muziki ili tuende morai yake. Sauti iko chini. Ongeza kidogo. Monte
kushibika siku ya leo. Ndiyo maana itakuwa furaha, kwa sababu unapokuwa na mchungaji hautapokea kamwe. Furaha yangu kuwa mbele yenu kwa ajili ya somo ambayo nilisema tuzungumzie basi Mkristo wa kweli, ya kwamba ni taa. Somo yetu ya asubuhi ya leo inasema Mkristo wa kweli ni taa. Hitaji ya hapa Turunga, population ya hapa Turunga inahitaji Mkristo wa kweli mmoja, imkusanyikie, imzunguke, ambaye anaitwa taa, nao wawake kama vile yeye. Amen. Ndio maana tuko juu kuliko wengine wote. Hatuko kule ku plage, lakini tuliwekwa huko juu ili tuweze kuangazia. Mathayo 5:14. Mtu mmoja akasoma, itakuwa Pastor Bahati wala mzee Abel. Tunasoma Mathayo 5:14. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kufichwa kama ukiwa juu ya mlima. Kama mji unawekwa juu, kama mji unajengwa juu ya mlima, hauwezi kufichwa. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga. Wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya kitunga. Lakini juu ya kinara, nayo inawaangazia wote walio nyumbani. Ni tofauti na Mkristo wa uongo, sababu yeye anaonyesha ya kwamba ni taa kwa kusema wala kwa kumuona tu, lakini nafasi zingine hapo katika giza anafanya matendo ya giza. Sasa huyo si Mkristo, hatuwezi kusema naye ni taa. Lakini yule wa kweli ambaye inasemwa juu yake hapa, sababu ni Yesu alikuwa akizungumza na wanafunzi wake. Tufahamu ya kwamba dhambi yenye inaikala duniani, tena inapotendeka
tungesema imeivya. Dhambi kwa kweli inaivya. Dhambi inakomala, dhambi inachanua duniani, na lugha nyingine wanaita giza. Make dhambi giza, iko giza yenye akose kugusa tena mkono. Ni juu haiko kitu halisi yenye unaweza kugusa, dhambi zinakaa. Ndio maana watu wanasema dhambi iko nyingi, hatujui nani ataweza ingia. Sababu watoto wanafanya dhambi, wazee wanafanya dhambi, wanawake wa unyumba wanafanya dhambi, wasioelewa wanafanya dhambi, hata watoto kumaziba wakinyonya wanafanya dhambi, mpaka tunakosa nani ndio mwenye hana dhambi. Biblia inasema kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, iko Waroma 3:10. Hata mmoja, wote wametoka kwa chini. Ni kusema giza inaikala dunia, na matendo ya giza kitafuka unaipata karibu sawa mate mkinyo. Ukitafuta mate mkinyo haufanye na kitu, ni dakika tu moja basi unaipata. Na dhambi ni wakati wowote. Hata mnapishana na mtu msoko anakutukana yenye haukungojea kwake, si kwamba walifanya na makusudi, mlipishana mkakwaruzana, lakini vitusi vyenye atakutusi unakosa umemuiba ngombe yake. Wewe mwanapuni, mwanaharamu, unatembea namna gani? Ile maneno yote unayotosha wapi? Mimi nakuwa mwanaharamu hapa, kunini hapa? Tena haukuanguka. Ina maana ya kwamba moyo wa mtu unaharibika na unatosha maneno na matendo ya giza. Na wakati mwingine wanaposema ya kwamba dhambi inakaa dunia, wanasema dunia inapokuwa na giza, ina maana kwamba watu ni vipofu, sababu giza haituruhusu kuona tena. Na Biblia pasi nyingine ndani ya Mathayo tu inasema ya kwamba wakati mtu macho yake haitumike mzuri, iko ndani ya giza, haone tena vizuri, anakuwa ndani ya giza. Hivi katika dunia dhambi ilipofusha macho ya watu mpaka wakawa vipofu. Vipofu, anaweza kuonekana anaona lakini haoni, iko ndani ya giza mkubwa. Waefeso ilisema ya kwamba akili yao imetiwa giza. Anaweza kwenda kwa masomo, anasoma masomo, ana résoudre equation ile ni kimutu, lakini akili yake iko na giza. Mpaka kimaliza na ile masomo, dhambi inabomola ile masomo yote yenye aliweza kusoma. Lakini Yesu katika giza hii yenye ikana kudunia, dhambi zinatendeka kiolela, makidnapping zinafanyika, mauaji inafanyika, uasherati na uzinifu inafanyika, wizi usiseme, mpaka na matelefone zinaibiwa. Na tunaikala hapa, si ni kama tuko watakatifu sie wote hapa, si ni kama tuko watakatifu sie wote hapa, lakini ukiacha telefone tu na reve ilishaenda zamani. Na japo tulisema ameniokoa Yesu, ameniokoa, sasa tuliimba na tulicheza ameniokoa, ameniokoa, na telefone kuibiwa sasa, na pamoja na kuokoka ile nayo tutaipa fananisha namna gani? Haitawezekana. Lakini Yesu akasema ningali katika dunia, mimi ni nuru ya dunia. Iko Yohane 9 verse ya 4, habari utasoma ile shahidi. Yohane 9 na verse ya 4. Kenda shahidi ya 4 na ya 5. Imetupasa kufanya kazi yake ambaye alitutuma ulali mchana. Hii ni maneno ya Yesu, anasema inastahili tufanye kazi ya mwenye alinituma
ngali mchana. Endelea 5. Nikingali katika dunia, mimi ni nuru ya dunia. Mimi ni nuru ya dunia. Amina. Katika nuru. Bila Yesu hakuna mwenye atatembea katika nuru. Yesu anafika ili awashe kila mmoja na njia yake inyooke mpaka awe akiona. Wanafanya les accords de la paix. Pale ni nuru. Hapa tunasinye amani. Na amani haitakuwa. Kwa sababu kinywa kilisema vyenyewe vinaonekana ya kwamba ni amani, lakini moyo unaficha giza. Anaweza kusema anakuoa, nitakuchunga, nitakuheshimisha, nitakutunza mpaka kifo kitakutia. Na kesho anakuacha mbarabara. Anasema niletee watoto wangu, ni kama aliwalogota muhewo. Je, mbuzi 10 kwa kweli zinaweza kuacha? Anasema ile maneno. Mtu hana bei. Anaweza kusema nitakutii, nitakuheshimu, nitakuwa mwamini mfuko wako, na kesho kuta miaka 2 nimeshaona wenyewe wanafanya harusi na juma haikuisha na wakaachana na leo. Kwa sababu giza iko mingi, wanaonekana kama ni sawa, lakini giza yenyewe iko ndani ya mioyo. Inapoonekana mara moja, matendo ya giza inaonekana. Hivi Yesu tu ndio anaweza kuangazia moyo ya mwanadamu mpaka ule mtu naye awe nuru. Kama vile tumesema kwamba Mkristo wa kweli iko taa, iko nuru. Haitoshe kuvaa Mkristo, mwasi Mkristo azali mwinda. Ilikuwa mwasi Mkristo zamani, lakini leo wanaandika Mkristo azali mwinda. Maana na mwanaume na mwanamke kama ni wa kweli, ule wa kweli original, hapana Mkristo pirati, hapana wakubatiziwa, hapana ule mwenye alizaliwa na wapastor, kwa sababu watu wanawaza shema pastor tunazala watoto wengine wataratibu. Unamzaa kwa mwili, lakini kwa roho ni Mungu atamzaa, amfanye kuwa naye nuru ya dunia. Amen. Unahitaji upate Yesu, ndio hautakuwa katika giza. Mtu anaweza kuwa mnyumba na sema roho yake haya tokaka, nitaenda tu. Anafanya na miaka 10 na haya kwambia kaida. Akose aingie mu anestesi, ndio tasema yenyewe iko mu cervelle. Yenyewe iko mu maficho, sababu anestesi inafanya mtu na yenyewe alikuwa anaficha abiseme wazi. Anatatalika na tunasema huyu kumbe alishaka toka huko mwaibu nyumba, sababu kiza anaificha na hakuna mwenye anapenda kiza iko ndani yake ifunuke. Ukimtaka kuzambi zake kiza yake atakuchukia. Ukuye kwanza hapa kahaba, anasema niko kahaba wa babako. Na japo ni kahaba, hataki na mtai na kufungwa katika giza, kufungwa na mfalme wa giza shetani, jina acha kuwe vile, naye hakutaka kuwe vile. Ndio maana hawezi kufurahi wakati unataya mtu kuzambi zake. Yesu tu ndio anaweza kuangazia roho ya mtu, akitawala ule mtu naye atakuwa nuru ya dunia. Atakuwa nuru ndani ya jamaa yake, atakuwa nuru kwa familia yake, atakuwa nuru kukazi kwenye anashinda, atakuwa nuru wakati unashinda msoko. Watu watamuona, watamtambua, watasema huyu ni Mkristo wa kweli, huyu ni taa, anatuangazia vizuri. Yesu kasema tena maneno mengine katika Yohane 8 sura ya 8 verset ya 12. Jean chapitre 8 verset 12 inasomeka hivi: basi Yesu akasema nao tena akisema,
mimi ni nuru ya dunia. Yeye ambaye ananifuata hata kwenda kwa giza kabisa, lakini atakuwa na nuru ya uzima. Amina. Kama mtu anafuata Yesu, yeye mwenyewe alisema hatatembea tena katika giza, atakuwa walikale, iko sawa vile iko hapa. Kwa mwanamke wima ulitembea walikale, utakuwa sasa mwenyewe uko na Bwana wako pale. Amen. Wengine akitembea unamkuta alishacheza, sasa unafikiri unachomoka hivi, mara moja anaplantia, anakosa kama apotelee tena wapi. Anasahau ya kwamba Mungu iko fasi yote. Siye mimi pastor ndio mwenyewe nafanya kuwe Mkristo, ukuwe nuru, lakini Yesu mwenyewe aliweza kukuokoa, ndio mwenye anafanya kuwe nuru. Inaonyesha kwamba wakati uko pamoja na siye unajitangaza kuwa nuru, lakini katika nafasi kwenye uko wewe peke unakuwa giza. Unashiriki matusi, unashiriki ulevi, unashiriki ulozi, unashiriki vitu vingi. Unahitaji Kristo. Unahitaji Kristo. Mwenyewe amesema kama mtu ananifuata hata tembea katika giza. Hakusema kama mtu anabatizwa Yesu. Hakusema ya kwamba ukiandikwa ndani ya buku ya kanisa yetu ya Mes alafu utakuwa nuru. Ukifuata Yesu ya kweli, otremadi Yesu akitawala kwa maisha yako, utakuwa na nuru katika njia zako zote. Hautakuwa na lazima ya wandugu kukufuata nyuma. Hautashtuka wakati sasa wandugu wanafika na uko ndani ya hali fulani. Hamtapigana katika nyumba yenu, alafu ninapotokea mie pastor, mlikuwa musha kamatana mpigane, mko natupiana maneno, alafu mnasema karibu pastor, karibu pastor. Mama kisi, tembilia kwanza pastor fanda hapa pembeni, ulete. Sasa unanimasikia mie ni kuwazia kwamba uko nuru, ijapo nikisharudia, nikishaenda, mtaendelea na vita. Kuonyesha ya kwamba presence yangu haiwezi kufanya chochote. Mie siwezi kuwabadilisha. Sababu nilifika na mimi sababu sikujua kulolote, nikasema kwa ndugu nimefika niwatembelee. Tutasoma shairi moja katika Luka sura 15 shairi ya 12. Inasema hivi jinsi mnaleana hapa, Mungu anawafurahia sana. Alafu nasema tu maneno yangu pale, nikiondoka vita naendelea. Sababu mimi siko Yesu. Lakini Yesu angekuwa, ungetembea katika nuru mpaka ile vita isionekane. Amen. Hivi unahitaji Yesu mwenye yeye njoo anakufanya na wewe ukuwe nuru katika dunia. Sababu alisema kama mie niko nuru ya ulimwengu na nyie wanafunzi wangu na nyie mko nuru, mji hawezi kujengwa juu ya kilima ifichame. Na taa wakati yenyewe wanaiwasha hawaifiche ndani ya kitunga, lakini wanaweka kwa kinara mpaka inaangazia nyumba yote, alafu inafurahisha watu wote. Nikwambie Mkristo kwa sababu anatembea katika tunda la Roho anafurahisha watu wote. Mkristo wa kweli. Biblia inasema kwamba Yerusalema Wakristo wa kwanza walipendeza watu ngapi? Wote. Kila mwenye aliishi na yeye alikuta na mimi nilikuwa sawa na huyu. Kila mtu alitamani ya kuwe mmoja wa Wakristo wale wa kwanza, wanafunzi wa kwanza, kwa sababu walipendeza watu. Walikuwa wanafunzi wa Yesu wa kweli. Amen. Ule ndio unahitaji. Ule ndio unahitaji ule Yesu mwenyewe anamfanya mtu awe mbele. Huyu Mkristo wa kweli aweze kuwa alikuwa nini? Wakati Yesu anasema hivi,
ni wanafunzi wake ndio anasema nyinyi ni nuru ya ulimwengu. Mbele walikuwa namna gani? Walikuwa nini? Ni kusema walikuwa sawa watu wengine kawaida. Hii nuru yenye inasemeka sikuangazia miti. Hatuwakake usiku ya kwamba sasa tunaangazia ni giza ya namna ya mwili, lakini ni kiroho tunaangazia. Amen, amen. Mbele tukue nuru, tulikuwa nini? Mashairi nasema tulikuwa giza zamani. Waefeso 5:8. Waefeso 5:8 utasoma ile shairi, ni ile peke yake ndio tutasoma. Efeso sura 5 shairi ya 8. Shairi la 8. Kwa maana zamani mlikuwa giza. Zamani mlikuwa giza, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Mtembee kama watoto wa nuru. Amina. Zamani nyinyi watu wa Efeso, kanisa la Efeso, mlikuwa giza, lakini sasa katika Bwana Yesu mmekuwa nuru, alafu mtembee kama vile wana wa nuru. Amina. Mtu akasema ulikuwa giza. Giza wanataka kusema nini? Ulikuwa maana giza ni kitu chenye hauwezi, kitakuzuia mpaka usione kitu kingine chochote. Hauwezi kuona rangi fulani, hauwezi kuona mtu fulani, hauwezi kuona giza. Giza ndio representation ya zambi zote katika dunia. Zambi zote ziko ndani yako, mpaka ukisema ndio na ni hapana, ukisema hapana na ni ndio, alafu uko mwenye zambi wa kupindukia. Waroma iliweza kuleta picha ya mtu mwenye inasemeka ya kwamba ni giza. Waroma 1 sura verse 21 inasema ya kwamba vyenye vingeacha tumfahamu Mungu ya kwamba iko, na tumnyenyekee na tutembee na tumtii, viko vingi. Mojawapo ya vile vitu, tunaona jua linatuangazia mchana, tunaona mwezi unatuangazia usiku, tunaona nyota, tunaona milima, tunaona mabonde, tunaona bahari. Kimtu ulipashwa ufikiri, unasema nani akatengeneza hivi vyote hivi? Mpaka Mungu akaumba wakati yenye tunaweza kupumzika usiku, akatengeneza na mchana, sema ndio tutafanya kazi. Akatengeneza na wakati yenye mvua itanyesha, na akatengeneza na wakati yenye siku hizi za leo jua iko, watu wako wanatayarisha mashamba deja na watalungusa. Mungu alipanga ile yote, itakapoenea le 15 Februari hapa tutapanda, kwa sababu tunajua vile vyote vilipangiwa na Mungu. Sasa hata kama wanadamu walijua kwamba Mungu kapanga kila kitu na akawaumba, hawakumwabudu sawa Mungu, lakini akili yao ikatiwa giza. Ile mashairi utayasoma ya Waroma sura 1 shairi ya 21. Ukisoma ile utasoma 28 na tunaendelea. Waroma 1 shairi ya 21. Roma sura 1 shairi la 11. Kwa kuwa wakati walipomjua wale wanadamu, hawakumtukuza kama Mungu. Hawakusema Mungu atukuzwe mwenye alipanga kila kitu sawa sawa ili tuwe katika dunia na iwezekane tuishi katika dunia, wala kumshukuru. Hawakuweza hata kumshukuru. Yao iliyokuwa pasipo ufahamu ilitiwa giza. Mioyo pasipo ufahamu ikatiwa giza. 18. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika ufahamu wao, wakakataa kuwa na Mungu katika akili zao,
aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Mungu kawaacha wakafuata akili zao zisizofaa, wafanye maneno yasiyowapasa, wafanye vitu vyenye nawe unapomwona unashangaa. Wamejaa uzalimu wote, wanajaa ni warepresenta wa ubaya yote, uzalimu, injustice. Mtu mzalimu ni mwenye hana haki ndani ya maisha yake, hana haki. Uzalimu yote anaweza kukutumikisha, anasema nyuma ya mwezi nitakulipa $60, na mwezi kiisha anakuangalilisha mlicho, na huko na wewe utapata kitu kwake, asiye na haki. Endelee. Na ubaya na tamaa na uovu. Watu wabaya wanatamani, ni waovu. Kusema mtu ni muovu maana anafanya dhambi zenye tungesema exposa. Anaweza kusema uongo na anaua. Maana dhambi zenye zinabebana. Dhambi zinabebana mpaka tunamtaka huyu ni muovu. Wamesha hasidi na uwashi, ndio, na ugomvi, mgomvi mpaka anajikwaruza kuwe japo hawakumfanya. Hali yake makovu ziko mkichwa, ziko msura, mpaka na vidole vingine vingali vya mbichi, na kwa maana kovu za zamani zenye alipigwa zamani. Alitaka pigana, wakampiga ya kwanza, alafu nakuta ni mtu mwenyewe anaogopesha sana. Endelea. Na kuchukia, anakuchukia bure, iko na antipati. Mtu mwenye iko na antipati ni mwenye hapendaki kuona. Anakuwa lugha inasema ule haiko kudamu yangu. Haiko kudamu yako. Ule mtu haiko kudamu yako juu ya nini? Kama unasema hayo kudamu yako, uende mbali na yeye. Baki unajitenga, anajitenga na watu, na japo hakuna kosa yenyewe walimfanyizia. Na mtu mwingine alisema Yesu tu njiko kudamu ya watu yote. Kama unasema sio kudamu yako, bakia. Ya kwamba amwange damu yake ili kwamba atukomboe toka maasi yetu. Hapo haiyasemeka hata siku moja. Lakini anapoanza pale itatembea, na inasemeka ni kweli. Unakuwa unatembea mwingine ulishakagonda zamani, watu washakujua vile. Mwenyani anzaka hiyo ni mtu mmoja. Akakusingizia mpaka hauko tena. Ni kama ashakuvula manguo yote. Unasema unaenda uza fasi, anasema muangalie mzuri. Na mkikula watu wengine wanakatala, kama iko pale wanasema sasa hatutakula. Juu ya ile neno bashasema juu ya Bongo wasingiziaji, japo alishabatiziwa. Iko na ubatizo wa jina Jean Baptiste. Jean Baptiste singizia sawa wanamuke. Juu wanamuke inakuwa kama nye ile mienu donge kusengenya na kusingizia ni kama iko ya wamama. Wanasema mimi si wanaume hatusemage semaka. Nitaenda Ikala kama niko kasome na soma masomo niko mleze msecondaire. Mimi naenda Ikala Bukavu kwa shanga. Bini atanifanyizia mie naweza kunyamaza. Haiko mtoto msiku. Yeye kila kaneno bali muimana kuchakula siku mama kepatia mgeni. Ile siku tu moja bananimaka na kuchakula. Ile siku tu moja. Bangekuwa na kuima kama ungali naishi. Na miaka 3 nimefanya pale. Biblia inasema siku za mwisho watu hawatakuwa wenye kushukuru. Wasio na kushukuru, wasio safi. Hivi ile kama niendo wa mama unakuta na wababa kuko na wenye wako vitu. Kama hajasema mtu mgongo, hajatulia. Umeshasikia kwenye fulani ashahamia. Tena naanza ule mara moja kutoka kwenye ule iko. Kumwambia unasema anaanza vya fulani. Mtu mwenyewe yuko hapa. Tuache vya ule jua yuko hapa. Tuache vya ule. Ile pale na njoo unashiponyesha. Hapa tuko naeleza kwenye tunatoka kusudi tukue nuru. Manake akili iko amo kiza
na moyo kwa mokiza mpaka mtu hauwezi kumuona, alafu uwazie ye wote ule. Ukimuona tu kuhali kisi anakaribisha watu, usiwaze ye wote ule. Huko hali ingine itachomoka na uwe peke utashangaa. Tumemaliza verse ya 20 na tuko kutrandi. Na wenye kuchukia Mungu wanachukia na Mungu. Anaweza kufanya na mwaka mzima haya endaka basi. Lakini siku tu ya Noeli haendelee kule juu Yesu alizaliwa, lakini hawa joma ni bama telefoni. Telefoni ya mzee leo ilidiwa kuveye de prière hapa ngangi. So unashie baze atashiri tunakoka kidogo. Unaweza tia mkamfuko hapa unaenda kube. Yeye anajikwalia tu kuwasha ibeba zamani. Utakumbuka après 2 heures alishatoka juma na sionaka mafasi kwenye kuko maveye de prière. Anaweza iba 6. Inaenda. Hivi wanachukia Mungu, hawaingii kanisani kusema wanaenda abudu wala yenye tasemeka mule. Watembee kisi nasema, lakini wanakuja kuleta tu vurugu. Na wao wanatumiwaka na shetani. Kama ni mtoto msichana anapewa shinyenyekeza, Salomo ndio president wa wajane, unamuona gisi anarembua na gisi anatia na nyenyekeo, anasema huyu ndamuoa. Kumbe anaenda vuruga ministeri yako. Mtu mmoja aliniambia John Wesley bibi yake alikufaka, akaoa veve moja. Akawaza huyu veve shu ako verse maneno ya Mungu na iko hapa kabisa kushuhudia kwake na kukiri mabaraka iko mingi. Akamuoa. Akiisha Evangelist John Wesley mwenye yeye ndio mwanzilishi wa Methodism. Akisha muoa akamwanza kuvurugu. Kumbi ilikuwa mpango ya shetani, ministeri yake ya kuhubiri hadharani iishe, na John Wesley alikufa na hana tena bibi na alishamtoka zamani. Wenye kuchukia Mungu na wanamifanya mipango na mfalme wa giza shetani kusudi wavuruge hii habari njema mpaka ififie na isikue na mwelekeo fulani. Wenye kuchukia Mungu, wenye shauri, ndio kisu umesema ya kufuata, wenye majivuno, wenye kushivuna. Sumusumu tu auze kagari. Lugha inabadilika. Lakini watu na kusaka watu kuna namna gani? Watu hawatafutaki. Utalokona tu mali tu mbalabala. Ni neema njoo kufanya upate juu, usitutatize. Juu kama haupate utabomolea watu na usiku. Hivi rehema ya Mungu ilikupa, nyamaza. Haiko kujasho yetu njoo tunapata kwa watu. Mungu njoo anatajirisha na njoo anasema huyu awe hivi awe maskini. Mwana gisi na Mungu anatunza kama hii tunasema ni umaskini, kumbe na ni dawa ya Mungu. Kwa sababu wewe sawa utapata, unashtukia masosiso, unashtukia mayonnaise, unashtukia mabele, unashtukia basi. Ye ule alishako palpitation cardiaque, mafutiko kumoyo vya vipi. Ndio maana kama Mungu anakupitia mkanjia kenye ni kama mbamba, shukuru. Yeye ndio analeta utajiri, yeye ndio anasema huyu aishi mahali tu hii ya kidogo. Hivi Mungu ni mkubwa na yeye ndio anafanya ile yote. Hatuishi kwa sababu tuna nguvu, hatupate kwa sababu tuna akili, lakini rehema ya Mungu ndio yenye inatupatia. Endelea. Na wenye kutunga maneno mabaya, ile haina kwa maelezo. Tunga maneno mabaya, endelea. Wasiotii wazazi wao, hawatii na wazazi. Yako ilishakapita, uniache, ndio siku zetu hizi. Sasa mbona mimi ndio nilikuzaa? Hapana, achana na vile. Anatoka
19h ananawa, anatoka anaenda. Sasa ya kushangaza, huyu yenyewe tena mpata kule tena vitarudia ni. Juu anasemaka hivi ya kwamba problema haitoki kwa mzazi. Batasema huyu kwake kwao ni wapi? Kwao ni wapi? Ile saa hakuna tena kisi. Banamleta ende mpaka pale. Tena naanza kulea mgonjwa mzima mwenyeko na makaprisi. Ufanye hivi, hautatumika tena kisi ulipaswa tumika. Tena naanza kulea. Ijapo angejikamata mzuri kama tashiriki baraka za Bwana. Kule njo tunatoka. Maile kiza njo tunatoka. Soma ingine. Wasio na ufahamu hawana akili, wenye kuvunja mapatano. Mnavunja mapatano, mnapatana leo, kesho ibiki. Endelea. Wasiopenda jamaa zao. Hawapendi watu wa jamaa, nasema mimi natoka mwa hii jamaa, anaenda bibi. Wasio na rehema. Hawahurumie mtu. Anapokunyang'anya mali yako, unasema nihurumie, kamata basi franka. Joze niko nazo hizi. Niko na $40 tu mfuko na njoo yenye nilikuwa ndakulisha nayo watoto. Aseme leta. Na anacha na kupiga masasi naona kufa na jele. Hana huruma. Hahurumie mtu hata mmoja dunia. Endelea. Hata walijua hukumu ya haki ya Mungu. Hata kama walijua kisi Mungu ataweza hukumu wenye dhambi. Kwamba wanaonyana, wanaofanya maneno kama haya, wanastahili kufa. Walijua kama dhambi inastahili mwenye dhambi ya kufe. Hawafanyi tu maneno haya. Si kwamba wanafanya maneno haya tu. Nao ambao wanaoyatenda. Siku yenye yeye hakufanya dhambi, anasema venye dhambi anabatia mboleo, angewapokelesha na makuta, anasema mlifanya mzuri. Mlifanya mzuri kuiba. Mlifanya mzuri kupiga ule mtu. Mlifanya mzuri kubomoa ile nyumba. Kwa sababu naye ni roho yake iko na giza sawa sawa na wenye leo wao ndio wako kwa kutimiza dhambi. Sababu mwenye dhambi akizeeka anaweza kukosa nguvu ya kwenda kuiba. Lakini na yeye anasema wenyewe wanaiba wao waendelee. Yeye ni pamoja na wao. Hivi tunatoka mbali. Na kama ungali kule, unahitajika Yesu aweze kuchukua maisha yako, umwachilie maisha yenyewe ili kwamba aweze kuyaongoza. Sasa namna gani mtu anaweza kuwa Mkristo wa kweli? Sababu hii yote inafanyika na watu wanasema ni madhaifu. Mwanadamu tu ni mdhaifu kawaida, ningepasha rudisha mabaya kwa mabaya. Banasema ni kushipigania. Sasa mtu atakuwa Mkristo wa kweli namuna gani? Wakorintho 2:5-6 tutasoma. Wakorintho 2:5-6. Ya pili sura 5 shairi ya 6. Sura 5 shairi ya 6. Basi tuna uhodari siku zote, tukijua ya kwamba tukiwa katika mwili tunakaa mbali na Bwana, maana tunatembea kwa imani wala si kwa kuona. Mnane. Unafika mnane? Okay, nimesoma verse nyingine. Asio ile tutasoma kwa tunapoendelea. Soma Tito sura 2. Tito sura 2 shairi ya 11. Sura 2
Shairi ya 11. Shairi la 11. Nasema hivi: kwa sababu neema ya Mungu inayoleta wokovu kwa watu wote imeonekana. Neema ya Mungu yenye inaleta wokovu kwa watu wote imeonekana, ikitufundisha sisi kukataa ubaya na tamaa za dunia. Inatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia na kuishi na kiasi kwa haki, ndio, na utawa, ndio, katika ulimwengu wa sasa, ndio, tukitazamia tumaini la baraka na kuonekana kwa utukufu wa Mungu mkubwa, Mwokozi wetu Yesu Kristo, ndio, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu, ambaye akajitoa mwenyewe kwa ajili yetu, atukomboe toka uovu wote, atukomboe toka uovu wote, na kujisafishia watu wawe mali yake mwenyewe, ndio, wenye bidii sana katika kazi njema. Neema ya Mungu yenye inaleta wokovu kwa watu wote imeonekana. Mungu ametembelea dunia, anaitendea kazi pasipo changizo ya mwenye anaokolewa. Inaleta wokovu kwa watu wa kila aina, watoto kama vile wazee, wanawake kama vile wanaume. Unaweza kuokolewa kupitia neema ya Mungu. Yesu ndio neema ya Mungu ameonekana. Alafu anapookoa mtu anamuokoa kwa kumsafisha. Verse 14 inasema alijitoa mwenyewe akajisafishia sisi tuwe mali yake mwenyewe. Akimsafisha mtu mwenyewe tunasema iko giza, anasafisha moyo yake. Huyu mtu anakubali usafi Yesu anamletea, alafu anakuwa nuru ya ulimwengu. Zile dhambi zenye zinafanya ukue giza zinaposafishwa, wewe kuamini, alafu zinakufanya mule ndani usafi jo inaanza ndani. Usafi kianja ndani na nje kutakuwa safi. Kizi kibakia ndani na siku nyingine itachomoka nje. Lakini usafi ikionekana katika maisha ya mtu na nje kote kutakuwa safi. Sasa wanasema wenye bidii kwa kila kazi njema. Wakati unatembea na unajifahamu ya kwamba uko giza na matendo yenye tumesoma hapa unanasiwa ndani yake, inakuambia unahitaji neema ikusafishe leo, sababu imeonekana wazi. Francis ilisema la grâce a été manifestée. Manake hakuna mwenye anaweza kusema si yawezaka sikia juu ya neema ya Mungu au juu ya Yesu Kristo. Hakuna mwenye anaweza kusema sielewe. Kutokuelewa ni kujifanyisha. Mpaka na wamizishe wa dunia wanasema Yesu urudie kwa sababu dunia inachafuka, wewe mwenyewe kufaka juu ya dhambi. Wanajua na kuimba ile maneno ndani ya nyimbo zao za kidunia. Neema ya Mungu ndio inafanya mtu awe Mkristo wa kweli. Yesu akisafisha moyo yako, alafu unakuwa huru, unakuwa safi katika moyo, na ile wakati unaweza kuangaza. Ndio tutakutaja uko Mkristo wa kweli na utakuwa utaangazia na utakuwa taa. Na ndio maana verse ilisema ya kwamba jinsi watakavyoangazia watu waone matendo yenu mema. Iko verse 16. Waone. Utasema ndio niko Mkristo, nilishakaokoka, Yesu ashasafisha dhambi zangu. Lakini watu
waone matendo. Soma ile verse ya 16. Waone matendo yako mema, alafu watukuze. Mkristo wa kweli ni taa. Inahitajika yeye Mkristo wa kweli watu waone matendo mema juu yake, alafu waweze kutukuza Mungu. Watasema huyu ni Mkristo. Banakurudishia pesa, ulikuwa urudishiwe 6000 francs, banakurudishia 9000 francs. Utarudisha ngapi? Ijapo na watu wa dunia anarudishaka, anasemaka mali ya wizi haina baraka, lakini si kuokoka njia yenye inafanya aweze kurudisha ile franc. Yeye anasema baraka laana itanifaa. Lakini wewe Mkristo uliposema niko nuru ya dunia, sipashe kula kitu chenye hakitoki nguvu sana. Nikaona Mkristo mmoja wa uongo, mtu anaangusha $20, akaikanyanga hapo. Akaongea mingi. Basi baraza tuisambalisha. Watu banaenda yanga lipa. Sasa watu wakishaenda, akalogota ile $20 ameitia mtu. Haiko mtu ya dini ingine isipokuwa mission evangelique somta. Nikasema huyu mtu hajakuwa nuru mpaka pa kizingali muye na baraka mingi. Na mkisema tutanunua parcel ya Assemblée locale ya Turu, anasema mimi nitatoa sasa $50. Zenye hautaona hata siku moja. Waone matendo yenu mema, wamtukuze Mungu. Soma ile shairi tusikie kisi nasema, sababu inaomba tusikie kisi nasema. Mathayo 5:16. Vivyo hivyo nuru yenu iangaze mbele ya watu. Nuru yenu iangaze mbele ya watu. Waone matendo yenu mazuri. Waone matendo yenu mazuri. Watukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amina. Hapa baseme tutatemwanye. Siku ya evangelization nyingine témoignage. Tunashuhudia kwamba Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kusudi atuletee haki. Na wewe unaweza kumkubali. Ile ni témoignage, ni ushuhuda, tunahubiri habari njema. Lakini wanasema nuru yenu iangazie watu wote waone. Wale watu waone vitu halisi vyenye vinaonekana, alafu wamtukuze Mungu. Bana kuchokoza, banaona kama utareagir namna gani. Baone. Bataona namna gani. Hili ndio wataona. Tusome Waroma 12:14 na tuko naelekea kumaliza. Nini ndio wataona? Iwaambie ya kwamba uko taa. Nini ndio wataona? Waroma 12:14, utasoma 17, utasoma na 31 na tuko tunaenda kumaliza zile verse 3. Waroma 12:14. Ndio. Wabariki ambao wanaowatesa ninyi. Ubariki wenyewe wanakutesa. Unabariki yake mwenyewe anakutesa. Endelea. Ubariki na msilaani. Ubariki na msilaani. Unapokuwa unasema mbingu, ni kusema nani njoo aone ule mtu? Eske ni baraka wala ni laana? Ni yenye na vichwa muneno mbingu zikuone, zikufuate. Furahini pamoja nao wanaofurahi. Soma 17. 17. Musilipe mtu ubaya kwa ubaya. Musilipe mtu ubaya kwa musijilipishie kisasi. Iko namna nyingine ya kulipia kisasi. Sienjo alinianza. Angalie kila kilicho chema mbele ya watu. Ngapi? Wote. Endelea. Inaishia pale, soma 31 sasa. 31. Haina. Ni 21 plutôt. Siko naona pia ni 21. Usishindwe na ubaya, lakini ushinde ubaya kwa wema. Usishindwe na ubaya,
lakini ushinde ubaya kwa wema. Kama wanakufanyizia kitu kibaya, wewe fanya kitu chema. Verse zingine takatifu sasa anafuata ile na njoo atamuokoa. Lakini wakati unajilipishia kisasi, unalipa mabaya kwa mabaya, na Roho Mtakatifu anasema ndaokoka namna gani hapa na mazingira ilishachafuliwa. Watu waokoke, kumbe wewe ndio mwenyewe uko unachafula mazingira. Usema uko kiza, ungali kiza, lakini unaitwa leo uwe uangazie watu wote, ili kwamba watu hawa wote waone matendo yako mema, waseme Mungu asifiwe. Unajua katika Biblia tunasoma kwamba Wakristo waliitwa Wakristo kwanza katika mji gani? Katika Antiokia. Akosi ingekuwa Yerusalemu ndio tungesema Wakristo waliitwa Wakristo kwanza katika mji wa Yerusalemu. Lakini Antiokia, wakati neno la Mungu lilisambaa kutoka Yerusalemu mpaka Antiokia kwa vijiji, kwa miji mingine, Paulo na Barnaba wakahudumia kanisa mwaka moja, na watu waliishi Ukristo mpaka wenyewe wakuwa Wakristo ndio wakataja Wakristo ama Wakristo. Hawa ni watu wa Kristo. Walisema wanatembea sawa Kristo, wanashibia sawa Kristo, wako na adabu sawa Kristo. Hawa ni wa Kristo. Mpaka na ile ni sobriquet, ni jina ya kupanga mtu. Yesu akusema mtakuwa mnaita wanafunzi wangu wa Kristo, yani sema mtawaita wanafunzi wa Yesu. Nous sommes les disciples de Jésus. Lakini jina ya kupanga wakaipatia wa Kristo katika mji wa Antiokia kwa sababu waliona matendo yao mema, alafu wakatukuza. Hivi hitaji ni kwamba uwe nuru leo. Itika Yesu ambaye yeye ndio neema ya Mungu aweze kuangazia. Ukuwa huru mbele yake, roho yako uiwache wazi mbele ya Mungu. Mpaka Kristo mwenyewe alikuja kusafisha dhambi, kusafisha mioyo isiyo safi, anaweza kutawala, anakusafisha. Akiisha kusafisha, anakaa. Akiisha kaa, yeye ndio ataangazia. Paulo alisema kama ninaishi, siye mimi ninaishi, lakini nani? Kristo ndani yangu. Kristo ndiye atakuangaza. Atakufanya uangazie, utatembea sawa na gisi anakuongoza. Gisi mashairi nyingine nasema kwamba ni maelezo ya kitabu kimoja kilikuwa kinaitwa na sababu titre, lakini walikuwa wanasema que ferait Jésus à ma place. Donc, kama ni Yesu ndio alichokoza, angefanya nini? Kama nje wangeiba yake, angefanya nini? Alafu pale utatembea ukionyesha ya kwamba uko sawa na Kristo na watu wanatukuza. Lakini ukitembea sawa na kisi wewe peke unataka, watu wataona kisa, sababu mwanadamu hafanyi mapenzi ya mwanadamu, haifanyi kitu kizuri. Lakini Yesu Kristo ndani yako ndio anaweza kuangaza maisha yako, kwa sababu uko hai ndani yako, na yeye ndio anaweza kufanya uwe nuru ya ulimwengu. Amen. Amen. Tumesema ya kwamba dhambi inakoma, inaivya, iko fasi yote, na Mkristo wa kweli ni mwenye yenjo anakuwa taa. Lakini mbele ya kuwa taa alikuwa giza. Alikuwa anatembea katika giza, katika dhambi za kila aina. Alikuwa mwovu, alikuwa mtu mbaya, alikuwa si haki. Lakini neema ilitembea, Mungu akamtembelea. Anasema, nataka ukoo wangu nikusamehe dhambi zako zote, nikusafishe uwe. Na mie niliye nuru ya dunia, nitakaa ndani yako, hautatembea tena katika giza.
utakuwa nuru, utakuwa nuru. Utafanya matendo yenyewe ya kuongoza ndani yake, na wewe utatukuza. Funge macho tu. Asante Yesu, 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 asante Yesu. Baba Mungu, asante kwa nafasi unatupa tucheue neno lako tulisikilize. Wewe Yesu ndio ulisema kwamba kila mwanafunzi wako ni nuru ya dunia. Sawa sawa na jinsi uko nuru ya dunia, na kila mfuasi wako naye ni nuru. Na hata tembea katika giza atakuwa na nuru ya uzima. Asante kwa ujumbe. Asante kwa yote yenye umetuambia. Asante kwa kunong'oneza makaka na dada ya kwamba anakuhitaji naye awe nuru. Kumpe ujasiri ya kuamua kwamba kama leo anakuwa nuru. Asante. Anakufanya utawale maisha yako. Uwe Bwana juu ya maisha. Nani katika dunia anasema inahitaji kuangaza kuwa nuru ya dunia kama vile Yesu alivyo nuru, na mimi ninataka niwe nuru kila kote kwenye ninafika. Alafu nitukuze Mungu. Tia kidole chako juu, alafu tutaomba pamoja na wewe. Asante. Shusha kidole. Shusha kidole. Nani mwingine mwenye anataka? Na mimi nataka nikuwe nuru kila kwenye mimi nafika, nikuwe mimi naweza kuangazia kila kote kwenye mimi nafika. Nani mtu mwingine? Tukienda kumaliza tukifunga. Nani mwingine? Mtu mmoja. Tia kidole chako juu, tutaomba. Asante. Nani mwingine? Pia anasema na mimi nakuwa watatu. Nataka niwe nuru ya dunia sawa vile Yesu alikuwa nuru ya ulimwengu. Anakuja kuangaza, watu wote waangazie, wenyewe wanamkubali. Wapendwa, mtasimama ili niwe na maombi kwa ajili yenu kusimama. Haujawahi sema neno alafu likose timilika kulia yetu, na alafu atufanye kuwa nuru. Na vijana hao wawili wanasema asiye, tunataka kila mmoja kwa upekee anataka awe nuru. Utimize hili kwao, sababu kwako ndio anakuja. Utukuzwe Mwokozi na uinuliwe juu. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Tenda maajabu. Kufuata utaratibu yenyewe iliweza kutangazwa pale kwa Assemblée Locale ya Goma, siku ya mkutano ya Injili na ya ubatizo yenye tulikuwa ndani yake. Tulitangaziwa ya kwamba kumewekwa mabadiliko kwenye station na kwenye Assemblée Locale ya hapa Turunga. Mabadiliko mengine direkteri alisema ya kwamba yataweza kufanyika kila itakapotimilika na inatangazwa, sababu mpango huu ulitoka ndani ya Assemblée Générale. Sasa tulipojua fulani ataenda Bukavu, fulani ataenda nafasi fulani, lakini ifale lifanyike kwa faze mbalimbali. Ile faze ya kwanza ilikuwa station na hapa Turunga. Hivi tutasoma shairi moja ndani ya Yohana sura 15 shairi ya 16. Tutasoma katika jina la Yesu.
Hamkunichagua mimi, lakini mimi niliwachagua ninyi, nami niliwaweka ninyi mwende na mzae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, kusudi neno gani mtakaloomba Baba kwa jina langu awape ninyi. Amina. Mashahidi haya ni maneno ya Yesu Kristo yeye mwenyewe. Haiko nyie njo mlinichagua mimi, lakini mie nikawachagua na nikawaweka. Francais inasema et je vous ai établi, ili kwamba nikisha washindika pale, alafu mweze kuzaa matunda, na ile matunda iweze kubakia, isikuwe matunda ya muda au yenye watu wanasema wanaogoka tena wanarudi nyuma, lakini matunda yaka. Alikuwa kwa assemblée locale ya Goma, alikuwa etabli pale kwa ile miaka karibu 15-16 hivi, na yeye akasimama ili kwamba makanisa yenye inakuwa tungesema masikirisal kama ingekuwa cooperative, makanisa ya Ndosho ikafunguliwa na ya Ngangi ikafunguliwa na ya hapa imefunguliwa na Minova. Alafu nakuta alisimama, alikuwa etabli na kazi hii yote ikawezekana hivi. Mungu apewe sifa na Mungu ambariki na jamaa yake. Na kwa leo sasa imepangwa ya kwamba atakuwa mchungaji wa hapa kwa assemblée locale ya Toronga. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo tutamuita kusimama, sababu anakaribishwa hapa, na yule mwenye alikuwa hapa naye anakwenda Ngangi kama pasteur associé pale Ngangi, tutumika naye kazi. Anasema kama mimi ndio kushaka kule kwa huko, alafu tuko naye hapa. Mimi nampenda sana, tutumika kazi naye vizuri sana pale Ngangi. Mimi naanza kuchoka na inaomba nipate mwenye tunatumika naye. Hivi nafikiri utaratibu ungekuwa tumsimamishe Bahati, sababu yeye anapokea mwenyewe anakuja maneno ya kusema na ya makaribisho na ya kulagana, na atakuwa na jamaa yake pembeni yake pale kusema ya kwamba kama muone kesho kutwa siku ya pili siku ya tatu, mjue ya kwamba wamehamia Ngangi. Amen. Atasimama na mke wake, wanafika kwanza mbele na watakuwa na neno ya kusema, na jamaa itakuwa iko pale, watoto wote watakuwa wako pale. Tunamshukuru Mungu mwenyewe alituita kwa kazi na kwa utumishi. Miaka 2-3 ambayo tumemaliza katika utumishi, ni Mungu mwenyewe anatuwezesha kuendelea mbele na kufanya neno moja, 2 au 3 ambalo tunalifanya si kwa uwezo wetu, lakini ni kwa uwezo wa Mungu aliyetuita na kutupanda katika kazi yake. Mungu apewe sifa. Amen. Tunashukuru waongozi wa shirika na station pia kuweza kutukubali na kuweza kutuamini na kutufanya tena watumishi katika direction na katika station ya Goma. Hivi waongozi wa station na waongozi wa direction nao tena tunawashukuru pia.
Tunashukuru waongozi wa AL ya Turunga na washiriki wote wa AL Turunga, kisi mulitusindikiza, mulituombea, mulitukulisha, mulitukunywisha, mulituvalisha, mulitutunza mpaka tukakuwa kisi tuko hapa. Kama kisi tuko mbele yenu, ndio vile mulitutengeneza, na ninyi tunawashukuru, maana mlivumilia madhaifu yetu na utukufu na nguvu Mungu alitupatia, nayo pia mlipokea. Mbarikiwe na Bwana. Amena. Na shukuru mke wangu kukubali mwito ambao Mungu aliniitia kuhama mumingini yenye hatutarajii kuhamia ndani. Tulitoka Kanyabayonga tukaenda Minova pale miaka 4.5, tukatoka Minova tukakuya hapa Turunga karibia nako miaka 3. Tena tunatoka tumeenda Ngangi, hajakataa kuenda, na mshukuru pia naye kwa moyo tayari ya kazi ambayo Mungu alitupatia na kutuitia, naye kuenda na kushiriki pamoja nami, naye Mungu aweze kumbariki. Na shukuru watoto wangu, hata kama wengine ni wachanga, ila na wengine wana akili au hawakunivamia ama kuniparamia kusema tena tunaenda wapi. Naamini na mahali pengine Mungu atatuita kuenda kesho yake tutaenda. Kwa ile niko na shauri moja, tuimbe nyimbo za Mungu na tuko tunapunguza. Bukavu daenda, Nyabiondo daenda, chunga tunda ufike. Usiseme tu kusema, lakini kubali kuenda. Jinsi unafanya nini unasema. Na shukuru Mungu kwa uwezekano wa mambo yote ambayo yanaendelea kuwezekana na kufanyika. Niko na ombi, muzidi kutuombea, maana na sisi tunawaombea. Mungu atupatie ukubali kwenye tunaenda. Sisi mnatuona tuko na madhaifu yetu ya upekee ambayo siwezi kuwatangazia, lakini mimi najua kisi mnayaonaka, ninyi mkayavumilia, na kwenye tunaenda tupokelewe na madhaifu yetu yavumiliwe na wengine pia, ili tuweze kufanya kazi ya Mungu kwa ushirika na kwa upendo. Niko na andiko moja tutalisoma. Andiko ndio anaanza tena. Wakajibu Yoshua wakisema, watoto wa Mungu wakajibu Yoshua na kusema, Wakristo wa Turunga hapa tuache Waisraeli. Wakajibu Simisi na kusema, Juma haki kazi yake imeisha. Simisi ndio anabakia. Wakajibu Simisi na kusema, maneno yote ambayo tulikuagiza, ndiyo maneno yote ambayo ulituagiza tutayafanya. Yote yenyewe ulituagiza tutafanya nini? Tutayafanya. Ile ni kanisa ndio inasema hili, ndio. Na mahali popote utakapotuma, na mahali kote kwenye utatutuma, tutakwenda, tutaenda. Ndio. Kama ndio ulivyosikia Musa katika maneno yote, kama tulivyotii na kusikia sauti ya Musa katika maneno yote, tutakusikia wewe vile vile. Tutakusikia wewe Yoshua vile vile. Bwana Mungu wako ndio awe tu pamoja nawe. Bwana Mungu wako akue pamoja na wewe. Sawasawa alivyokuwa pamoja na Musa. Jinsi Mungu alivyokuwa na mtumishi wake Musa, na Mungu akusimamie hivyo. Basi kazi hii siku zangu, miaka yangu, mwito wangu umeisha Turunga. Na sasa jinsi mlivyonisikia, jinsi mlivyonitii, jinsi mlivyonitumikia, jinsi mlivyonipenda, jinsi mlivyoniheshimu, jinsi mlivyonitunza,
jinsi mlivyonikulisha, jinsi mlivyonivalisha, mumtumikie nani? Mtumishi wa Mungu Simisi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema na maneno yote ambayo unatuagiza kufanya, tutafanya nini? Tutayafanya. Na mahali kokote kwenye utasema tuende, tutafanya nini? Tutakwenda. Na anasema jinsi Mungu alivyokuwa na Moize atakuwa pamoja na wewe. Jinsi Mungu alivyokuwa na Banandi atakuwa na Simisi. Jinsi mlivyotii sauti ya Banandi na kufanya yote, muyafanye pamoja na mtumishi wa Mungu Simisi, na Mungu awabariki. Tutakuwa pembeni, hamtachupane, tutaweza kuwa na maombi. Yeye atakuja na mke na watoto watafuata wenye wako kwa masomo mbali hawatakuwa, lakini kwanza wenye wako nao wote duniani. Karibu. Basi neno letu tutalianza katika nyimbo za Mungu. Tutaimba pamoja sisi na ninyi, sie wote tusimame kwa mfalme askari wetu Yesu, tukinyanyua na furaha, tukinyanyua na bendera kwa ajili ya ushindi wetu.
hii wimbo ni kututia nguvu, kwa sababu inasema tukivala silaha zote za Kristo tutashinda, na mbinguni tutavikwa utukufu. Na hii wimbo hatuimbe kwa ajili yetu jamaa pastor peke yake, lakini ni wimbo wa kanisa yote. Amen. Sababu sisi wote tuko msafari ya kupigana vita. Kila mtu ajipange sawa sawa. Tutashinda na tutavikwa taji. Haleluya. Tunashukuru sana kwa mchana wa leo, kwa sababu ni mchana special. Na Mungu ndio alipenda mambo ikuwe hivi. Tulikuwa tukifanya kazi ndogo ndogo pamoja hapa, lakini nilipendeza Mungu tena leo tusimame kama responsable wa Assemblee Locale. Amen. Nitapima kuleta ka historia kidogo para pona parcours yetu. Mimi na mke wangu tuliokoka kwa mwaka 92. Tulikuwa mkorani. Sisi tukapendana. Lakini basi kama na nyinyi mko mnaoana. Mko mnavuka miji, mitoni, maasamble na mko pamoja muimani. Tupate somo pale. Ndiyo baba. Alafu wakati misio evangelike kule Sombataji ilianza ilikuwa 95-96. Matuko Kalimba. Mara moja watakatifu walisema kwa sababu direction yafika upanga maneno. Tukamate kwanza kundi ndogo, komite kidogo na wenyewe watatuongoza. Nikakuwa kiongozi wa ile komite. Nilikuwa nikisema mbona niko na miaka kidogo kupita watu wengine? Akasema hapana, hakuna ilisha kuangukia. Tukaongoza pale. Wakati direction ilitembea kuinstale watumishi, akasema tunakuwa na mpango ya kuchagua wachungaji na wazee na waliakoni. Alafu wakati walitaka tia majina kwenye mbao, mara moja kanisa kalalamika na kusema mchungaji alishapatikana, msidie tena jina yake pale. Akatia majina ya wazee na waliakoni. Ile siku tuliombewa uchungaji mpaka leo. Amen. Tulikala mwa ile Assemblee Locale tangu 96 mpaka 2004. Karibu miaka 8. Wakatuita Butembo kusoma masomo. Wakati tulifika Butembo, nikaingia baraza ya Assemblee Locale ya Butembo Besh kama mzee wa kanisa. Na nikapewa jukumu ya kusimamia selule yetu ya Butembo Mutiri. Ile miaka 3 yote yetu tulifanya Butembo kwa masomo, nilikuwa nikiongoza selule yetu ya Mutiri. Tulipomaliza kipindi yetu ya masomo, affectation zikatoka. Kusema unaenda Goma. Ilikuwa mu 2007. Tukakuja Goma na ilikuwa safari yetu ya kwanza. Na hatujue Goma, hatujue watu ya Goma. Lakini tukaenda tu kwa telefoni. Unafika wapi? Asema hapa njoo kiwanja. Tuko kiwanja. Tulifika vile. Assemblee yetu ya Goma ilikuwa moja hapa na ilikuwa imepata matatizo ule msafiri vile. Tulikuta wapendwa na wameanza kusanyika kwa papa mzee Abel mwenye ametuongoza leo. Kuanza mwaka wa 2007 mpaka 2022. Karibu miaka 15 tulikuwa tukisimama kama waongozi wa Assemblee Locale ya Mesegoma. Katika ile kipindi ya miaka 15 tulijaliwa neema pamoja na watumishi wengine kufungua Assemblee Locale ya Ndosho. Tukajaliwa pia neema kufungua Assemblee Locale ya Ngani. Na hapo baadaye yetu kwa Assemblee Locale ya Mesegoma ikafika mwisho, viongozi wakafanya mabadiliko. Kwa ile mwaka 2022 nikapewa kazi ya kusimamia station yetu ya Goma. Na wandugu wengine wakawekwa kwa Assemblee Locale. Alafu tangu 2022 mpaka leo
Tumefanya karibu miaka 4-3 tukichunga stasio yetu ya Goma. Ile miaka karibu 3 stasio mesi ya Goma imezala stasio ya Ruchuru. Amen. Alors ile yote ni maombi na mashauri yenu. Na kwa leo tunasimama kama viongozi wa Asamblea Lokali ya Toroka. Ambayo tulianza pamoja na ndugu wa Katindo pamoja na Ngangi kwa ushirika kuona namna gani jina la Bwana litatangazwa hapa. Hivi tunasema asante kwa kuwa mmetukubali. Amen. Tunashukuru pia mchungaji Bahati kwa sababu wakati kanisa hili limeanza naye kura ikamwangukia kutoka Minova kufika hapa. Na mke wake kakubali pamoja na watoto. Na kazi hii na hii sura yenyewe mnaona leo ni matunda ya kazi yake. Kwa hiyo anastahili tumchapie makofi. Kwa sababu amefanya kitu ya ajabu sana. Wengine hata sana. Na tayari nimepewa vyombo vya kazi. Nitavipresente wazi mbele yenu. Kwa sababu sikuwe kama niremize tu ya mdomo. Wakati tulimaliza mkutano ya fungua makanisa mengi, lakini angali na mezwe watu wengine wamuombee. Maombi yenu ni ya maana sana kwetu. Mashauri yenu ni ya maana sana kwetu. Michango yenu kwa ajili ya maendeleo ya kazi ni ya maana sana kwetu. Tutafanya pamoja nanyi chenye Mungu anapenda tufanye hapa. Amen. Safari gari ndefu, inaomba mchango wa kila mtu. Na kila mtu ajipange sawa sawa. Kwa sababu kazi ambayo iko mbele yetu ni kubwa. Mnajua hapa karibuni inabidi tuhame tuende kwa parcela yetu. Na parcela yetu tumalize kuilipa. Na turunge gari kubwa, naomba habari njema tutapanye mahali pote. Kwa hivi na mie na sie na nyie kila mtu ajipange sawa sawa. Ili maajabu ya Bwana yawezekane. Tunawashukuru, ubarikiwe sana. Asante sana. Tunashukuru vile kuendelea kuungana ndani ya utumishi kwa sababu umoja na mapendo kama hayanjie mnyumba na itakuwa tu bure. Lakini mapendo yetu mimi na mume wangu tukizaa watoto wakitusindikiza vile ndani ya utumishi, na shetu tunashukuru Mungu kwa sababu tulifika hapa Goma. Kwa kweli Shema ule mwenye anapiga ngoma na ndio mwenye iko kumaziba alikuwa na 7 mwaka, lakini mpaka leo sisi nao wanakubali kukiri maneno yenyewe walihubiriwa na kuendelea kutusindikiza ndani ya utumishi. Tukienda fasi hawakatale, tukifanya hiki hawakatale. Magumu mbalimbali ya uchungu ya machozi ndani ya utumishi tunaivibre, lakini hawatutoke kusema haiko nyie ndio wazazi yetu, wala jua nini mlituzaa au jua nini Mungu ndani ya hii huduma. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu kwa sababu ya kushikana mkono kwa mkono ndani ya utumishi kwa tabu na kwa raha. Lakini tunashukuru Mungu kwa kuwa Mungu ni pamoja nasi, kwa sababu Yesu naye senya anazikiwa, senya anapigiwa, senya anapata mateso, lakini senya wenyewe walimutesa vile waliweza. Verset 20a. Kila mtu ajitia hapo hii kipande ya shairi. Basi sisi ni wajumbe kwa ajili ya Kristo. Français ilisema vous faites donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Sisi ni wajumbe, sisi ni wa ambassadeur. Kila mtu kwenye iko ni ambassadeur wa Kristo. Kwa hiyo Kristo aonekane, taa zetu ziangaze, alafu watu waseme ndio kanisa iko hapa, hawa ni watoto wa Mungu. Tutakuwa na maombi. Tutainua mikono yetu juu pamoja na wao, sababu tunaomba maombi ya pamoja. Tuombe Mungu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo,
Tunakuja mbele yako kukushukuru kutufanya kuwa wako. Ulimwelewesha kila mmoja msamaha wa dhambi zake na ukubali katika mbingu zake. Asante sababu umetufanya kuwa wenye haki. Na pamoja na hii tuko katika huduma ya kutangazia ulimwengu mzima ya kwamba na wao wanaweza kutoka katika utawala wa ufalme wa giza na kuingia katika utawala wa Yesu Kristo mwana mpendwa wako. Utusimamie katika mpango huu mpya ambao umewekwa, mabadiliko ya wachungaji. Pastor Bahati Banande kwenda Ngangi, naye Pastor Kavali Misioniste kukuja hapa kama mchungaji responsable. Umbariki, uwe pamoja naye, umpe uvumilivu kwa ajili yetu sisi kondoo, kwa sababu tuna makaprisi zetu, lakini pamoja na wewe atawezeshwa na wewe mfalme. Naye Bahati wakati anaondoka mpaka Ngani, asante kwa makaribisho yenye imewekewa juu yake, na asante kwa kuungana yeye na kanisa la hapa. Utupe umoja katika hii kazi sababu tunaifanya pamoja. Vyenyewe vilipangwa vitafanyika kwa maongozi ya yeye Pastor Bahati. Acha viwezekane kwa mkono na kwa maongozi ya Pastor Kavali Misioniste mfalme. Isionekane ya kwamba kuna shida, lakini utaongeza ujuzi na baraka na mipango ili kwamba kubwa la Pastor Turunga liwezekane na tuone kabisa mwisho wa mwaka tumefikia kununua parcela ile tutahama ndani yake. Utusimamie sababu kazi ni yako. Hakuna utukufu itapewa kwa mtu, lakini itapewa ni kwa wewe. Yote yawezekane kwa mkono. Tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na nikasema tenda maajabu, umetenda miujiza, kweli umetenda maajabu. Haleluya, kweli umetenda maajabu. Umetenda maajabu, umetenda miujiza, kweli umetenda ajabu. Haleluya, kweli umetenda maajabu. Imba pamoja nami, umetenda maajabu ye. umetenda maajabu, Sema umetenda miujiza Yesu. umetenda